जय जगन्नाथ बंधुगण। मु डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर अंक ज्योतिष कार्यक्रम रे संख्या कथा कुहेरु आपण मानकु स्वागत जनाउछि। विगत अध्याय गुड़िक आमे संख्या विज्ञान संख्या 1, 2, 3 सहित जड़ित व्यक्ति मानकर गुण विषय आलोचना करथिले। आज आमे संख्या 4 विषय आलोचना करिबा। जो व्यक्तिर जन्म तारीख 4, 13, 22 बा 31 रे हुए से मानकु जदि आमे रिड्यूस करिकी तंकर मूलांक काढ़िबा ताले ताहा 4 हबो। तेणु 4 रो गुण कौन? संख्या 4 सहित जड़ित व्यक्ति राहु ग्रह द्वारा परिचालित। 4 संख्या को दिया जाइए राहु ग्रह को। राहु को क्यारेक्टर सहित ये लोक मानकर गुण बहुत द्वारा परिचालित बा प्रभावित। कलिजुगर दाता हेले राहु। राहु बहुत बुद्धिया। एभली व्यक्ति मुंड को बहुत भावना आसे किंतु सही भावना सब को ठीक रे कार्यकारी करि पारंती नाही। ये हेले जने नेगेटिव ग्रह, बहुत रागी, बहुत कर्मठ। तेणु एते कर्मठ जे से निजे विश्राम पाती ना। एमान जीवन में बहुत परिवर्तन आसे। जीवन स्थिरता जोटा स्टाबिलिटी आसेनी बा जदि बा आसो बहु विलंब। जीवन प्रथम 35 वर्ष विभिन्न प्रकार बाधार सम्मुखीन एमाने हो पारती। स्वच्छ हृदयर व्यक्तित्व और रोकटोक सीधा कहवा द्वारा निजर बंधु भी शत्रु हो जाती। समाज और परिवार ठारू निजर भावना तांकर अलगा, निजर स्वतंत्र चिंताधारा, निजर कार्य को निजे कौन सी प्रकार संपादन करती। प्रति ग्रहंकर 2टी पाख थाए, गोटे भल पाख आरटी मंद पाख। राहुंकर भल गुण है राहु बहुत बुद्धिया और योजना तांकर बहुत भल। खराब गुण है यही संख्यार जड़ित व्यक्तित्व निशाखोर। निशा खाइले से कहा कथा शुणती, सफा सुतरा नुहति। बहुत समय यदि इच्छा हम गाधेबे नहले गाधेबेनी। अपरिष्कार व्यक्ति, जुआ और लटरी आसक्त, अधिकांश समय आर्थिक क्षति पड़ती। 4 संख्या वाला जदि जल्दी धनी होगा चाहती, सामाजिक गणमाध्यम व सोशल मीडिया रे जो पैसा आसे ताहा होचे ताहार करामती। टीवी, मोबाइल और सबू बेतार जिनस राहु द्वारा कबलित। एभली व्यक्ति अन्य कहा सह बुझामणा करिया को पसंद करंतिनी। निजर परिवार और वैवाहिक जीवन मध्य सुखकर सेते नुहे। निजे गंभीर स्वभावर जीवन में बहुत घात प्रतिघात सामना करिया को एमान को पड़ी पारे। एभली व्यक्ति पैसा बहुत कमेबे किंतु पानी परी पैसा बर्बाद करदेवे। एभली व्यक्ति सदाबेले मनुआ, बहुत मुड़ी। जेतेबेले मन खराब हो से उत्त्यक्त होइजिबे एवं बहुत समय लगे विषादरू बा डिप्रेशन रू मुक्ति पाइबा। एमाने बहुत समय परिश्रम करी काहाठारू बाहाबा पाते नहीं। महिला माने गृह रे बहुत काम करती। एमाने विश्वासयोग्य जोटा ट्रस्टवर्थी एवं समाज रे नाम मध्य कमे थांते। एमाने यदि आर्थिक दृष्टिकोण एमान को देखिबा, यही व्यक्ति मानकर आर्थिक अभिवृद्धि बा समृद्धि 40 वर्ष पर आरंभ हुए। एमाने अर्थ संबंध में हठात आचंबित घटना घटीपे। से भल जदि एकाकी काम करेंगे सफलता बेसी पाइबे, किंतु भागुआली रे कले बा भागीदार विश्वासयोग्य हेबे नहीं। से व्यक्ति कर्मचारी को दुर्व्यवहार करी जोटे चाकरी करेंगे बा जो कंपानी चाकरी करेंगे तांकर क्षति करदेवे। एमानक जदि आम स्वास्थ्य विषय टिके एमानक आलोचना करवा, एभली व्यक्ति मानकर श्वासक्रिया जनित रोग हो पारे एवं निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करिपारंती। एमानकर आंठू गोइठिरे समस्या आसीपारे, पाकस्थली कष्ट मध्य पाई पारंती। बेले बेले परिस्रागत समस्या भी हो पारे। संक्रमण, रक्तहीनता और मानसिक अशांति मध्य देखा दे पारे। यही सब स्वास्थ्यर प्रतिकार होची विषाद न होबाकू चेष्टा करंतु। आमिष भक्षण स्वास्थ्य पक्षे भल नुहे, कारण एमानक पाचन प्रक्रिया बहुत दुर्बल।
ସେମାନେ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଚନ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଯଦି ରାହୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲେ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଡିଜିଟାଲ କାମ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ, ହିସାବପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶିକ୍ଷକତା, ଓକିଲାତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କମିଶନ ମିଳୁଥିବା କାମ, ରାଜନୀତି, ଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଟୁରିଜିମ୍, ମଦ ବେପାର, ମାଛ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ହୋଟେଲ, ଗାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଜମି ଓ କୋଠା ବ୍ୟବସାୟ, ନିର୍ମାଣ, ଷ୍ଟକ୍ ଏଜେନ୍ସି, ବ୍ରୋକର, ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଏମାନେ ଜୁଆ, ଲଟେରୀ ଓ ନିଶାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ମଇଳା ନ ରଖି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ମିଛ ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା 4 ଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମରି ନେବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା 4ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ସକାରାତ୍ମକ ହେଲେ ଏମାନେ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷ, ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ବି, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଡି, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ସାଧୁ, ଏମାନେ ଅନେଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସୀ, କୌଣସି କାମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ କରନ୍ତି, କର୍ମଠ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିୟମକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାନିବେ, ବେନିୟମ କଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେନି, ପରୋପକାରୀ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ହେଉଛି ମନର ସୃଜନ ଶକ୍ତି କମ୍, ଜିଦଖୋର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନାରାଜ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବହୁତ କରନ୍ତି, କେବଳ କାମ ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ଓ ଅତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାନେ ଅତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନେ ଓଭର ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ସେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା 4ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀଟା କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ରାହୁ। ମୁଁ କହିଛି ଶୁଭ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା ଦିନ ଶୁଭ, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 2, 4, 5, 6, 7। ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1, 3, 8। ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍, ନୀଳ ଆଉ ଧଳା। ଆମେ 4ରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ହେଉଛି ରବିଶଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 13/5/1956। ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା 31/1/1975। ଜୁହି ଚାୱଲା 13/11/1967। ଶ୍ରୀଦେବୀ 13/8/1963। ବାରାକ ଓବାମା 4/8/1961। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ 31/10/1875। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ 13/2/1889। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 4 ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ